खबरों की शुरुआत कर लेते हैं हुगली से। निम्नचाप की वजह से लगातार 3 दिन तक बरसी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। आरामबाग खानाकुल में जहां बाढ़ के हालात हैं, वहीं श्रीरामपुर नगरपालिका क्षेत्र के कई इलाकों में भीषण जल जमाव से आम नागरिक परेशान है। श्रीरामपुर अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, तो वहीं आसपास के इलाकों में पानी जमने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है, करोड़ों खर्च करके भी निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है। उन्हें विषैले जीव जंतु का भी भय सता रहा है। इससे दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। घरों में गंदा बदबूदार पानी घुसने से खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों का आरोप है कि ये समस्या बरसात में हरदम उत्पन्न होती है, लेकिन इसकी कोई ठोस व्यवस्था नहीं हुई। इसी तरह जिला के विभिन्न नगरपालिका क्षेत्र में जल जमाव की भीषण समस्या से लोग जूझ रहे हैं और इस बार विश्वकर्मा पूजा पर घुटनों पानी में होकर भी उन्हें उत्सव मनाना होगा। এত পর্যন্ত জল বাড়ির মধ্যে নেই দাদা, এই করেই জীবন কাটাতে হবে, আর কি করা যাবে। কি বাড়িতে জল ঢুকে গেছে? হ্যাঁ, পুরো জল সব ভিতরে। কাউন্সিলর এসছে, দেখেছে কি? হ্যাঁ, কাউন্সিলর আসছে। কে আছে কাউন্সিলর? আমি ঠিক নাম জানি না। কত নম্বর ওয়ার্ড? এটা কত নম্বর ওয়ার্ড? 67 জিতেলাই রোড এটা। হ্যাঁ, না ওয়ার্ড কত? ওয়ার্ড কত নম্বর? ওয়ার্ড কত রে? তাদের গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের এখন পরিস্থিতি খুবই খারাপ, আর জল বাড়তেই থাকছে। জল এখন মরার কোনো দিক বোঝা যাচ্ছে না, জল বাড়বেই। এই নিয়ে আমাদের যাতায়াতের প্রচুর অসুবিধা। আর আপনাদের পাশাপাশি এলাকায় কি পরিস্থিতি? পাশাপাশি এলাকায় রাস্তায় সব জল হয়ে গেছে, মানুষ আসতে বাজার হাট যেতে কাজ করতে পারছে না। কোন সব দিক থেকেই অসুবিধা আমাদের এখানে। এটা কোন জায়গা? এটা জগৎপুর অঞ্চল, জগদীশতলা, নন্দনপুর, জগৎপুর, এই গ্রামগুলো সব মিলিয়ে সর্বত্রই এইরকম অবস্থা। আপনার নাম? বরুণ জানা।